тамошобинон дӯстон ва ҳама нафароне ки айни замон бо як рӯҳияи идона ва таби хушу болида бо телевизиони Баҳористон ҳастеду барномаи моро тамошо мекунед. Маз ба хотири болидарӯҳии шумо мо тасмим гирифтем ки бахшида ба санаи 1 июн яъне рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон як барномаи хубу хотирмон ва албатта барномаи озоду хеле ҷолиб ва фарқкунандаро ташкил намоем то ин ки ба ҳар яки шумо писанд ояду ҳар яки шумо тавонед ба худ баҳрае бигиред. Ва қайд кардан ба маврид аст ки айни замон дӯстони азиз мо дар боғи Ирам қарор дорем ва инҷо як фазои идона аст, зеро дар тамоми гӯшаву канори ҷумҳурӣ ва берун аз он дар тамоми олам санаи 1 июн аниқтараш иди байналмилалии ҳифзи кӯдаконро ҷашн гирифта истоданд. Ва мо низ бо як рӯҳияи хоса дӯстони азиз мехоҳем барномаи худро ки аз дигар барномаҳо ба кулли фарқ дорад пешкашатон гардонем. Аниқтараш барномаи имрӯзаи мо хеле озод ва хеле самимӣ хоҳад буд ва ногуфта намонад ки ин нафароне ки шумо ба фикрам аллакай шинохтед иштирокчиёни барномаи ангубин ҳастанд ки дар давоми чанд соли охир натиҷаҳои хеле хуб ва назаррасро нишон дода истоданд ва ҳар яки онҳо дар ҳама самтҳои ҷомеа аллакай фаъол ва саҳми худро гузошта истоданд. Ҳамин тавр не бачаҳо? Бале. Хуб, салом бачаҳо. Салом. Бори дигар шуморо бо идатон табрик мегӯям ва дӯстони азиз қабл аз оғози барнома мехоҳем ба ҳар яки шумо низ рӯзи иди кӯдаконро табрику таҳният намоем, зеро ҳар яки мо дар гузашта кӯдак будем ва новобаста ба сину сол ҳар вақте инсон дар ана ҳамин фасли зебои сол ки оғози фасли тобистон аст ва ҳамзамон санаи 1 июн ки иди байналмилалии ҳифзи ҳуқуқи кӯдак аст, ҳар яки моро метавонад ин ид ба айёми кӯдакӣ баргардонад ва мо бовар дорем ки имрӯз шумо низ сайри диёри кӯдакӣ мекунед. Аз ин рӯ бо мо буданро фаромӯш насозед. Мо бошем оғоз мекунем. Ҳама хел не? Бале. ва чӣ тавре ки дида истодаед дӯстони азиз, мо инҷо кӯшиш карда истодаем ки боз ҳам озодтар нишинем ва ба қавле пикник дорем. Ҳама хел не бачаҳо? Бале. Хуб, ҳамин фазо ба шумо писанд аст, нест? Бале. Ба ки писанд низ даст бардорад? Як бори дигар ман ба шумо як савол дорам. Ҳамин 1 июн кадом ид аст? Иди кӯдакон. Иди кӯдакон, ҳа? Албатта ин рӯз рӯзи яъне санаи ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон аст, вале ҳамаи мо ҳамчун иди кӯдакон медонем ва маҳз телевизиони Баҳористон ки ягона шабакаи кӯдакону наврасон аст дар кишвар кӯшиш мекунад то ҳамарӯза, ҳамасола ва ҳар як вақту сония таби ҳар яки шуморо болида гардонад ва имрӯзро ҳар яки мо ҳамчун рӯзи иди кӯдакон медонем ва ман бовар дорам ки ҳар яки шумо сайри диёри кӯдакӣ хоҳед кард. Аз ин рӯ бо мо буданро фаромӯш насозед, зеро телевизиони Баҳористон чӣ тавре ки ба ҳамаи шумо маълум аст ягона шабакаи кӯдакону наврасон аст ки дар тамоми қаламрави кишвар яъне мавҷи худро паҳн намудааст ва ҳатто берун аз он ва дар сомонаҳои иҷтимоӣ низ шумо метавонед барномаҳои моро тамошо кунед, зеро агар дар дунё ҳамагӣ як рӯз рӯзи кӯдакон, иди кӯдакон бошад ва ҳама чорабиниву озмунҳо ва барномаҳо ба кӯдакон бахшида шаванд, пас дар телевизиони Баҳористон 365 рӯз рӯзи иди кӯдакон аст, зеро мо ҳама талош ва ҳама кӯшишҳоямонро фақат баҳри болидарӯҳии шумо дӯстроякони гиромӣ пешниҳод менамоем. Ва инҷо аллакай иштирокчиёни мо бетоқатӣ карда истоданд ва аллакай ба ҷунбиш даромаданд. Аз ин рӯ бо онҳо суҳбатро оғоз кардан дар кор. Хел не? Бале. Хуб бачаҳо, ба фикри худи шумо кӯдак кист? Киро кӯдак меноманд? Сумайя? Шахсе ки ба 18 солагӣ надоромадааст кӯдак аст. Яъне нафаре ки сину солаш то 18 сола аст, ҳа? Бале. Бале, дуруст аст бачаҳои азиз, яъне ҳар нафаре ки сину солаш то 18 сола аст ва ноболиғ аст кӯдак ҳисоб мешавад ва умуман дӯстони азиз кӯдакон дар ҳар як ҷомеа ва хусусан дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқҳои худро доранд ва ҳуқуқҳои ҳар як кӯдак аз ҷониби давлат ва ҳукумат ҳимоя карда мешавад. Бачаҳо, шумо дар ин бора ягон чиз медонистед? Шумо медонистед ки шумо ягон ҳуқуқ доред? Бале. Медонистед ё намедонистед?
медонистед? Хуб, кани масалан шумо чӣ ҳуқуқ доред? Файзигул? кӯдак барои ҳифзи саломатии худ ҳуқуқ дорад. Инчунин мо наметавонем кӯдакро аз барои ҳамин озмунҳо ё ин ки олимпиадаҳо мешавад, кӯдак бояд ба ихтиёри худ ба он озмунҳо ширкат варзад. Ва ман инҷо ханда барои чӣ буд дӯстони азиз, чунки ин суханҳо яъне ки кӯдакон бояд ихтиёран дар озмунҳо иштирок кунанд. Ин аз забони нафаре аст ки иштирокчии чандин озмунҳои ҷумҳуриявӣ аст. Ва Файзигул, барои чӣ шумо ҳамин ҳуқуқро гуфта истодаед? барои он ки ман инро аз таҷрибаи худам мегӯям. Падару модарам вақте ки ман ба чунин озмунҳои ҷумҳуриявӣ ширкат меварзидам, онҳо ба ман ҳеҷ халал намерасониданд. Онҳо танҳо мегуфтанд ки худ ба ихтиёри худ ширкат варз. Агар падару модар фарзандро бештар маҷбур кунанд ки ба китоб рӯ биёрад, баръакс он фарзанд китобро дигар дӯст намедорад. Вақте ки фарзанд, кӯдак яъне бо ихтиёри худ китоб мехонад, мазмуну мундариҷаи ҳамон китоб дар хаёлаш, дар фикраш менишинад. бале, ин дар ҳақиқат ҳам аз таҷрибаи худи ман ҳам ҳаст ки вақте ки ихтиёран кор мешавад, аз самими қалб мешавад ва боз ҳам босифаттар иҷро мегардад. Вале агар гуфтед ки яъне ихтиёран кӯдак ба китобхонӣ ро раду маҷбур накунанд, шояд агар ҳамон кӯдак умуман китоб хондан нахоҳад чӣ? агар он кӯдак умуман китоб хондан нахоҳад, падару модар метавонанд ки бо воситаи тӯҳфаҳо ӯро ба китоб ҷалб намоянд. агар имкони тӯҳфа кардан надошта бошанд чӣ? Мумкин задан мумкин аст? шояд, аммо бисёр нею бо меъёр. бо меъёр? шуморо бо меъёр сиёсат мекунанд? худатон мехонед? бале. офарин. ва падарону модарони азиз, ин аз забони моне, аз забони худи кӯдак аст ки ҳар як инро аз сар гузаронидааст ва мегӯяд ки маҷбур кардан лозим нест. Кам кам занед тамом. хуб, боз кадом ҳуқуқҳоро медонед? кани дигарон? Гурдофарид, шумо чӣ мегӯед? Апатон Файзигул мегӯянд маҷбур кардан мумкин нест, ҷанг кардан мумкин нест. Шумо чӣ? кӯдак ҳуқуқ дорад бо падару модар ва ягон шахси қонуниаш ҳамроҳ зиндагонӣ кунад. агар аз кӯдак падару модар ва дигар шахсони қонуниашро ҷудо кунанд, ин манъ аст. яъне ҳар як кӯдак ҳуқуқ дорад ки бо падару модараш ва наздиконаш зиндагӣ кунад ва кӯдакро аз волидонаш ҷудо кардан мумкин нест. ва дар ҳақиқат ҳам тамошобинони азиз, ҳар як кӯдак ҳуқуқ ба озод ҳамроҳи волидони худ зиндагӣ карданро дорад ва ҳатто дар сурати пош хӯрдани оилаҳо ҳар як кӯдак ҳақ дорад ки волидайни дигарро ки аз ӯ ҷудо зиндагӣ мекунад бинад, шиносад ва бо ӯ робита дошта бошад. ва хуб, шумо чӣ ҳуқуқи кӯдакро медонед? хуб, боз ки ягон ҳуқуқи дигарро ки илова кардан мехоҳад? ҳуқуқҳо хеле зиёд ҳастанд. дуруду ҳамсаломи мо, сафову ҳамкаломи мо, ба рӯзи ҳифзи кӯдакон нисоратон паёми мо. салом ба модарони ҷон, ба хоҳару бародарон, саломи қалби поки мо ба ҳамдамону ворисон. дуруд ба рӯзи кӯдак, ба обу хоки ин диёр, ба чашмаҳои беғубор. дуруду ҳамсаломи мо ба мардуми ба нангоор. дуруд ба рӯзи кӯдакон, ба садри мулки тоҷикон. дуруду эҳтироми мо ба ҳама дӯстону наздикон. ин ҳуқуқи кӯдак буд. биёд як қарсак мезанем. ҳамасола дар кишвари азизамон Тоҷикистон 1 июн рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон таҷлил мегардад ва сарвати бебаҳори ҳар як оила, ҷомеа ва давлат ба шумор мераванд ва бахту саодати рӯзгори ҳар як падару модар мебошанд. зеро ба дунё омадани тифл дар оила хушбахтиву иқболи нег меорад ва чун зангулаи идомаи ҳаёт садо медиҳад ва ғамхорӣ барои ояндаи демократию ҳуқуқбунёд ва дунявии мо хоҳад буд. офарин. биёд як қарсак мезанем.
گفتید که وقتی کودک به دنیا میآید به نهایت والدین خرسند میشوند. وقتی شما به دنیا آمده بودید خرسند شده بودن؟ بله. از کجا میدونید؟ زیرا من فرزند یکم بودم. فرزند یکم بودید، لیکن شما از کجا میدونید همون وقت خرسند شدن نشدن؟ از کجا میدونید؟ شما میفهمیدید خودتون؟ با من مادرم گفتن. مادرتون گفتن بله. که خرسند شده بوده من؟ نقل کرده بودن به من. نقل کردند ها؟ شما یگان باز چی نقل کردن؟ میگفتن چه خیلی کودکی چه خیلی بودی میگفتن؟ کودکی به نهایت زیبا و نقد بودی. زیبا بوده ده؟ بعد شما رو عوض کردن چی خیلی شد؟ آزیر زیبا نیستید؟ نه هستم. خب باز چی میگوین؟ غم میدادی گریه میکردی؟ دختره که خوب با عقل بودم. خواهرتان چی؟ خواهرم هم به مثل من. به مثل شما غم میدادن؟ نه به مثل من زیبا و با عقل بود. ولی هر دویتان رو عوض کردن ها؟ انا اکنون دیگر دختران شدید شوخ هم؟ خب درباره حقوق خود شما میدونید که یکان حقوق دارید ندارید؟ بله. چی حقوق دارید؟ ما کودکان حقوق داریم که در عائله تربیت گیریم و پدر و مادرمان را شناسیم. آنها باشند ما را تا به وایه رسیدم نماند نگاه بین کنند. یعنی با وایه رسیدید بعد نگاه بین نکنن؟ نه باید نگاه بین کنند. باید نگاه بین کنند. بعد شما چیکار میکنید؟ وقتی که ما کلان شدیم باید ما پدر و مادرمان را نگاه بین کنیم. اکنون با فکر شما چه خیلی نگاه بین میکنید؟ پدر و مادرمون چه خیلی ما را تربیت کردن کلان کردن، ما هم باید چه خیلی مادر و پدرمون کلان کردن همون طور کلان کنیم مادر و پدر. عادتا هست حالتایی که پدر و مادران جنگ میکنن، گاهی سرزنش میکنن، گاهی یا اینکه میزنن، بعد ما هم باید همون رو برگردونیم. نه آخه گفتید که چه خیلی که اونها ما رو نگاه بین کردن ما هم باید همون خیلی نگاه بین کنیم. اگر زنند اونها در کودکی ما هم کلان شدیم باید زنیم. مادری من رو نمیزنند. نمیزنند ها؟ نه هیچ وقت ما رو نمیزنند. آفرین. خوب باز کی رو پدر و مادرش نمیزنند؟ عموما نمیزنند. یحیی دست نمیبردارد ها؟ یحیی و من دست نمیبرداریم تماشابینان عزیز. عادتا برای چی شما رو جنگ میکنن در خانه؟ یاسین جان؟ اینجا ما میدونیم که از یاسین حتما پرسیدن در کار است چون وی خیلی پسرک شوخ است. خب یاسین؟ پدر و مادر من رو نمیزدن هیچ وقت. نمیزدند؟ بعد کی زدن رو سر کردن؟ عادتا شما رو برای چی جنگ میکنن در خانه؟ خانه را افلاس میکنن، بلچه را میپرتویدن؟ قصدن میکنید که نه شما خیلی بچه نه ها؟ یکی میشود ها؟ آفرین. همین بعد شما یگان حقوقتون رو میدونید؟ همه ساله یکم ایون ما روزی بین الخالقی محافظت کودک ایدی کودکان را جشن میگیریم و به ما مکتب بچگان نیز آغاز تعطیل تابستانه که پر از بازیافت‌های نو، دوستانی نو، ورزش و استراحت است. روز حفظ کودکان نه تنها جشن فراغتی برای خود کودکان است بلکه برای جامعه یادرس کردن ضرورت حفظ حقوق کودک است تا همه کودکان با وایه رسند تحصیل کنند به کارهای دوست داشته‌شان مشغول شوند و در آینده پدر و مادر بهتری شوند. آفرین. گفتید با کارهای دوست داشته‌شان مشغول شوند. همین کار دوست داشته شما کدام است؟ کدام کار رو دوست می‌دارید؟ رسم کشیدن. رسم کشیدن ها؟ بعد رسم کشیدن میتوانید؟ بله. رسم من رو تصویر کرده میتونید؟ بله. آفرین. پس از انجام یافتن برنامه در تعطیل تابستانه یاسین جان رسم من رو تصویر میکنند ها؟ بله. خوب باز چی گفتن دارید؟ دولت ما برای سلامتی و محافظت نسل نورست دقت جدی می‌دهد. همه آزادی و همه قانون آزادی کودک در قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ حقوق کودک که از 6 باب و 50 ماده عبارت است.
من میتونم بابها رو نمبر کنم. البته یک دقیقه دوستان عزیز تماشابینان گرامی البته خاطررسان میشویم که برنامه امروزه ما در چنین فضای زیبا سبز و آرام و همزمان ایدانه که از هر یک کنار باغ ایرم سرود و موسیقی و عموما صدای دلخوشی کودکان به گوش میرسد محض به خاطر بالیدروهی کودکان است و برنامه امروزه ما که با این شیرکچیان قرار داریم بخشیده به روز حفظ حقوق کودکان است و نگفته نماند که در جمهوری تاجیکستان به این مسئله خیلی دقت جدی داده می شود و محض کنونسیای حقوق کودک است که از 6 ماده و 50 باب عبارت است و این زمان معلوم می شود که اشتراکچیان ما در این باره هم علاقه معلومات دارند و می توانید نمبر کنید چند باب بود؟ 6 باب کنی نمبر کنید؟ باب یکم مقررات عمومی، باب دوم سیاست دولتی آید به حفظ حقوق آزادی کودک، باب سوم حقوق آزادی کودک، باب چهارم حفظ حقوق کودکان یتیم و بپرستار، باب پنجم حفظ حقوق کودکان معیوب، باب ششم مقررات خاتموی. بله درست گفتید یعنی همه جنبه ها رو به نوبت گرفتند ها چه کودکانی معیوب چه کودکانی یتیم چه کودکانی سالم من همه درباره تحصیلات درباره همه هست ها بله در حقیقت هم دوستان عزیز 50 ماده که هست همه لحظه های حیات کودکان رو یعنی به این نوبت گرفته است و البته حقوق کودکان رو یعنی میتواند که به آنها فهماند. آفرین در اویله شما همین حقوق کودکان رو نگاه میکنن یا نه؟ بله چخیر نکنن؟ ما حقوق داریم که در مکتب تحصیل کنیم. تحصیل کنید ها؟ بله. بعد همین حقوق رو نگاه میکنن در خانه شما؟ بله وقتی که من 7 ساله شدم ما رو به مکتب بردند. حاضر من مکتب رو تمام میکنم دانشگاه میروم. دانشگاه میروید؟ آفرین. خب باز کی چی گفتنی دارد؟ مجتبی؟ خب مجتبی شما چی فکر داره درباره کنونسیای که آید به حقوق کودک است؟ یعنی همان ماده ها و همان نشاندادهایی که در همه جا آمدن دایر به حقوق کودکان به فکر شما درست هستند؟ البته هر یک کودکی که تا سن 18 ساله می باشد حقوق به خواندن به استراحت و حقوق در اشتراک در چندین آزمون‌های جمهوری و بین المللی چه شاخمات چه خواندن و چه آزمون‌هایی که نباشد حقوق خواندن دارد. عموما گفتید که تا 18 سالگی از 18 بالا شدیم 19 شدیم ما دیگر حقوق نداریم. البته که داریم و در آنجا حقوق ما در دست خودمون است اما وقتی که تا سن 18 ساله می باشیم ما رو وقتی که ما میخواهیم که همین ما مثلا در آزمون اشتراک نماییم با راهبری پدر یا مادر یا یگان استاد یا یگان راهبر خود میرویم. بله درست میگوید و عموما گفتید که میتوانند در آزمون ها اشتراک کنند ها؟ البته عموما چند پیش ما با فیضیگل در همین باره گپ زدیم شما با خواهش خودتان یعنی حقوق شما در رفت اشتراک در آزمون ها پایمال نشده بودن مجبوری نآمده بوده؟ نه البته که من با خواهش خودم اشتراک نمودم و با خواهش خودم با پدرم و با خواهش خودم پدرم را نیز در این آزمون مجبور کردم. با خواهش خودشان حقوق خودشان را رعایت کرده پدرشان را مجبور کردند. البته دوستان عزیز و بینندگان گرامی خاطررسان میشویم که مجتبی در سال 2023 غالب آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است گردید و شبی که معلوم شد با خواهش خودش اشتراک کرده بود است. البته احسن به شما و من درباره عید کودکان رو شما چگونه جشن میگیرید؟ امسال عید کودکان رو البته که با شما جشن گرفته ایستادم. البته درست است این سوال رو ما کمی ناجا دادیم زیرا همه کودکان با ما هستند و همینجا ما البته که
суҳбат карда истодаем. Лекин баъд аз ин чӣ кор мекунед? Баъд аз инҷо рафтан? баъд аз инҷо рафтан бо падару модар, хешовандон ва дӯстону наздикон ва Ман сайру медонам гашт. ки ба куҷо меравед? Ба сайру гашт. Инҷо сайру гашт он қадар хуб нест? Инҷо он қадар сайругашти хуб нест. Обу тоб намеёбӣ. албатта ин шӯхӣ аст дӯстони азиз. дар ҳақиқат ҳам як ҳуқуқе ки бениҳоят муҷтабо ҳамон ҳуқуқашро дӯст медорад, вале гоҳ-гоҳ поймол ҳам карда мешавад. ин ҳуқуқ ба хӯрдан аст ки гоҳ-гоҳ аз ҷониби волидон иҷозат наметиҳанд. бениҳоят хуб. умуман боз кадом ҳуқуқҳоро медонед? ҳар яки мо ҳуқуқ дорем ки новобаста аз сину сол ватани азизи худро ҳимоя намоем ва барои пешрафти он талош варзем. хеле хуб. ва ҳамин ҳуқуқро шумо иҷро мекунед? албатта ки ҳар як шаҳрванд бояд иҷро намояд ва ман низ аз ҷумлаи онҳоне ҳастам ки дар ватани азизи худро дӯст медорам. ва ногуфта намонад ки ман дирӯз дар маросими савгатниёткунии бародари худ ки дар қушунҳои хушкигарди қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид, дар он ҷо наваскаронро ки аз номи худам ва аз номи телевизиони Баҳористон наваскаронро табрику муборакбодӣ намудам ва дар он ҷо ин табрикоти ман ба баробари дивизияи ҳамон ҷо маъқул афтод ва бо як фармони худ маро ҳамчун аскари фахрӣ қабул намуданд. офарин. ва ман инчунин сипоснома низ тақдим намуданд. сипоснома ҳам доданд? бале. офарин. ана бо худатон овардед ҳа? ва бинандагони азиз, албатта боиси ифтихор аст ки ҳар як иштирокчии барномаи Ангубин метавонад худро дар ҳама самтҳои фаъолияти ҷомеа нишон диҳад ва албатта соҳиби мукофоту сипоснома ва ифтихорномаҳо гардад ва муборак бошад муҷтабо. ва аз ин рӯ ман мехоҳам миннатдории худро шахсан ба телевизиони Баҳористон намоям ки ман аз синни 6-солагӣ то ҳозир дар ҳамин телевизиони Баҳористон ба воя расидам ва ин телевизиони Баҳористон ба ман як хонаи дуюм ба ҳисоб меравад. албатта дар ҳақиқат ҳам дӯстони азиз, ҳар як иштирокчии барномаи Ангубин хеле хурдакак буданд вақте ки ба барномаи мо омаданд ва ҳоло бошад ҳар яки онҳо қариб ки ба андозаи қади ман шуда истодаанд аллакай ва онҳо дар ҳамин ҷо, дар ҳамин макон, яъне дар телевизиони Баҳористон калон шуданд, гӯем ҳам хато намекунем. ва албатта мо хеле хурсанд ҳастем ки тамонист телевизиони Баҳористон ва хусусан барномаи Ангубин боиси он гардад ки ҳар як кӯдак каме ҳам бошад ба пеш равад ва каме ҳам бошад кушодатар шаваду муваффақ шавад. ташаккури зиёд муҷтабо. чун дар ин ҷо сухан дар бораи ватану ватандӯстӣ рафт, мехоҳам як шеър дар бораи ватан қироат намоям. марҳамат. ало эй ҳамватан, шукри замину ин замон фарз аст, ки ҷон додан барои марзу буми ин макон фарз аст. ватан яктост, модар ҳам радифи ӯ агар донӣ, ба яздон саҷда кардан дар ватан ҳам бегумон фарз аст. дар оғӯш пуранвораш ҳамеша дилҷавон монем, ватанро дӯст доштан ҳам ба пиру ҳам ҷавон фарз аст. ватандорӣ далели будани имону виҷдон аст. садоқат дар ватан дар асли худ то ҷовидон фарз аст. биё эй ҳамватан, таъмини ӯ бо хишти ҷон созем, барояш ошиқона ҷон супурдан як ҷаҳон фарз аст. албатта як қарсаки баланд барои муҷтабо мезанем. дар ҳақиқат ҳам бинандагони азиз, дӯст доштани ин диёр, пост доштани мероси ниёгон ва албатта арҷ гузоштан ба расму русум ва анъанаҳои милливу ҳунарҳои мардумӣ ва умуман дӯст доштану қадр кардан ва ҳифзу ҳимояи ин ватану ин диёр, ин хок барои ҳар яки мо ҳам қарз аст ва ҳам фарз. ва ман бовар дорам ки ҳар яки шумо дӯстроякони азизе ки айни замон моро тамошо карда истодаед, ба мисли иштирокчиёни барномаи мо ки хеле ҳам кӯдакону наврасони фаъол ва албатта дона
донову донишманд ҳастанд, шумо низ дар оянда ана ҳамин гуна танҳо барои рушд ва пешрафти дониш, илму маърифат ва умуман пешрафти ин ватан саҳмгузор хоҳед буд. Ва хотиррасон мешавем ки барномаи имрӯзаи мо бахшида ба санаи 1 июн, аниқтараш рӯзи байналмилалии ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон бахшида шудааст. Ва барномаи мо идома дорад, бо мо буданро фаромӯш насозед, ҳа? бале. хуб, ташаккур муҷтабо. хуб, инҷо Осия хомӯшакак нишастанд. Кани Осия чӣ мегуфта бошанд? мо кӯдакони ин замон фахр дорем аз он ки хушбахти давронем, ояндасози Тоҷикистонем. мамлакатамон шавад обод, мардумаш бошад хурраму шод. табрик намоем ҳамагон ҷашни хуши кӯдакон. ҳувайдо бошад сулҳу амонӣ, осмони софу некномӣ. ҳамеша ояд аз ҳар як хона хандаи ширини кӯдакона. бесабаб хурсанд будан, ҳамеша бо кори машғул будан ва ба ақидаи худ устувор буданро аз мо кӯдакон омӯзед. зиндагӣ бо мо зебост ва хушбахтии падару модар дар ҳастии мо кӯдакон аст. офарин, дуруст мегӯед. дар ҳақиқат ҳам кӯдакон дунёи ҳар яки мову шумо ҳастанд ва инҷо як қисме аз дунёи мо ба фикрам ки аллакай гурусна шуда истоданд, ҳа? ё шумо гурусна шудед аллакай? метавонед истеъмол кардан гиред. аҳсан ба шумо дар бораи ҳуқуқҳои кӯдакон чӣ гуфта метавонед? Яъне чӣ ҳуқуқ доред? ягон ҳуқуқи худро медонед? ба фикри ман ҳар як кӯдак ҳуқуқи истироҳат карданро дорад. яъне чӣ тавр мо бояд ҳама вақт истироҳат кунем? имконият дошта бошанд, моро метавонанд ба истироҳатгоҳҳо равон кунанд, ҳа? воқеан ҳам ҳар як кӯдак чӣ тавре ки дар конвенсия оид ба ҳуқуқи кӯдакон омадааст, ҳуқуқ ба истироҳату фароғат дорад. аниқтараш маҳз аз ин рӯ барои шумо яъне 3 моҳӣ таътил доданд ки шумо метавонед истироҳат кунед ва барои шумо дар кишвари мо яъне зиёд шумораи зиёди истироҳатгоҳҳо ҳастанд ки шумо метавонед яъне дар ҳамон истироҳатгоҳҳо, лагерҳо рафта истироҳат кунед ва чӣ тавре ки худи Осия гуфтанд, вобаста ба имконияти падару модар. агар падару модар иҷоза диҳанд ва имконият дошта бошанд, метавонем рафта истироҳат кунем, ҳа? аҳсан. ва хуб, Сумайя, шумо чӣ мегӯед? барои тарбияи дурусти кӯдак муносибати дурусти калонсолон лозим аст. кӯдакон пораҳои хурд ҳастанд ки дар онҳо хушбахтиҳои бузург дида мешавад ки оити ҳар як калонсолро аз шодӣ ва гармии ҳақиқӣ пур мекунад. кӯдакон ба ғамхорию меҳрубонии калонсолон эҳтиёҷ доранд. чуноне ки айёми кӯдакӣ рӯзҳои бепарвою фараҳбахш, шодию аввалин қадамҳо ба сӯи комёбиҳо мебошад. пешравию хурсандии мо кӯдакон аз калонсолон вобаста аст. маҳз волидайн бояд шароит фароҳам кунанд ки кӯдакон дар фазои гарми муҳаббат ва ғамхорӣ ба воя расанд. бале, яъне ҳамаи ҳамин шароитҳоро бояд волидон фароҳам оваранд, ҳа? бале. чуноне ки дар қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак гуфта шудааст ки ба рушди ҷисмонӣ, зеҳнӣ, маънавӣ ва ахлоқии кӯдак, тарбияи ӯ дар роҳияи ватандӯстӣ, ҳисси баланди шаҳрвандӣ ва сулҳу дӯстӣ шароит мусоид бояд намуд. барои тарбияи дурусти кӯдак муносибати дурусти калонсолон лозим аст. мисол, кӯдаке ки дар иҳотаи дастгирӣ бошад, муҳофизат карданро ёд мегирад. кӯдак дар иҳотаи амният бошад, бовар карданро ёд мегирад. кӯдак дар иҳотаи тасдиқ бошад, эҳтиром карданро ёд мегирад. кӯдак дар иҳотаи муҳаббат бошад, дӯст доштан ва муҳаббат доданро ёд мегирад. кӯдак дар оила муносибати хубро набинад, мисол, кӯдак дар иҳотаи танқид тамасхур бошад,
ناباوری را یاد میگیرد. کودک در احاطه فریب باشد دروغ گفتن را یاد میگیرد. پس کلانسالان نمونه عبرت برای ما کودکان میباشد. آفرین. بیاید یک قرصک بلند میزنیم برای سمیه و آفرین. و بینندگان عزیز، چطوری که سمیه گفتند و چطوری که از روزگاری هر روزه میبینیم، کودکان همچون یک آینه هستند. هر آنچه رو که دیدند همان رو انعکاس مینمایند. هر چی رو که کودک از جانب والدان و در محیطی که به وی میرسد میبیند، او به خود قبول مینماید و البته آن رو به دیگران پهن مینماید. از این رو کوشش کنید تا تنها رفتاری نیک، کرداری شایسته و البته مهر و محبت شما رو کودکان به خود قبول کرده به تمام دنیا آن را پهن نمایند. زیرا سرچشمه هر یک عمل و رفتار مهر و محبت و حتی رفتارهای بد نیز میتواند تنها عائله باشد. زیرا کودک تنها در محیط عائله خوب زیرا کودک در محیط عائله کلان می شود و هر آنچه را که والدان او و کلانسالان در همان خانه اجرا می نمایند همچون یک عمل مهم برای خود قبول می نماید و البته که آن را در زندگی اجرا می نماید. از این رو کوشش کنید که فرزند هر یک شما نفری به وی رسد که خیلی پیش صف، پیش گفتار و البته خوش اخلاق باشد و این همه از رفتار خود شما وابستگی دیگر دارد، وابستگی کلان دارد. زیرا چطوری که بزرگان گفتند اگر میخواهید که دنیا رو تغییر دهید و عوض نمایید پس از خودتان آغاز کنید. زیرا مهر و محبت و همه چیز از خود شما آغاز می‌یابد. هر آنچه را که ما به دنیا دادیم آن همان را برای ما میدهند. یعنی چطوری میگویند سخن هر چی گویی همان بشنوی. همین خیلی نه؟ بله. باز چی گفتنید؟
апай Фараноз, ман барои Иди кӯдакон метавонам як шеър бо забони русӣ хонам. Марҳамат. Пускай всегда на этом свете будут счастливыми все дети. Пусть детство дарит наслаждение деткам всем без исключения. Я вам желаю, детвора, веселья, радости, добра. У вас у всех пусть будет дом, пускай уютно будет в нем. Пускай родители вас любят, ласкают, балуют, голубят и говорят как можно чаще, что вы в их жизни счастье. офарин, ташаккури зиёд. Ин буд таманниёти Сумайя барои ҳама ҳамсолон ва тамоми кӯдакони дунё. Вале барои мо аҷиб аст ки Яҳьё чӣ мегуфта бошад? Яҳьё من هم شعر میدونم. шеър медонед? Кани чӣ шеър медонед хонед? شعر تاجیکستان. ای خوب تاجیکستان، یکتاست تاجیکستان، به بخت ما کودکان محبوب تاجیکستان. ما در کنار سبز خورشید صلح و وحدت، در گوشن تون رستم مثل گل بهاریم. ما در کنار سبز ای کشوری سعودم، باد و همیشه رخشان خوشبخت و بختیاریم. офарин. Не кричите, не ругайте, никогда не обижайте. День защиты всех детей, вы любимых малыш. Не кричите, не ругайте, никогда не обижайте. Вы любимых малышей, день защиты всех детей. Подарите им улыбки и простите все ошибки. Пусть растут на радость нам, счастье нашим малышам. офарин. аҳсан ба шумо. Бачаҳо, як саволи дигар дорам. Агар як маротиба ҳамин ҳама орзу доранд ки як бор агар ман калон мешудам, ман хеле мекардам. Боз ҳолатҳое мешавад ки модаратон ягон чиро иҷозат намедиҳанд, намегузоранд. Баъд шумо мегӯед ки агар ман духтари ман ҳамин хел мегуфт, ман мемондам, ҳамин хел мегӯед кам кам. Хуб, агар Сумайя, агар шумо як бор ба ҷои модаратон мешудед, калон шавед, чӣ кор мекардед шумо? Чиро барои худатон иҷозат медодед? Ман ҳар рӯзо кӯдакҳоро ба тамошо мебурдам. Агар шумо ба ҷои волидонатон мебудед, чӣ кор мекардед? ҳар рӯзо ба тамошо мебурдам. Ба тамошо мебурдед? офарин. Хуб, шумо чӣ? Осия, агар ба ҷои модаратон мебудед, чӣ кор мекардед ба ҷои волидонатон? فرزندانم را با همین چقدری که اگر پول داشته باشم به همون مقدار به جایهای تاریخی بیشتر می بردم. مثلا سرازم، پنجکنت قدیم و دیگر شهرهای قدیم می بردم تا اینکه جهانبینی فرزندان وسیع بشود. این یک کمک رسانیدن سخن با مادر بودن که با سرازم با پنجکند بریده. من الکی آنجاها را تماشا کردم. تماشا کردید؟ لیکن آخر اگر شما هم کلان میشدید همین چیزها رو میبردید؟ زیادتر میبردید باز؟ بله. آفرین. گرد آفرین چی؟ اگر با جای مادرتون میبودید چی کار میکردید؟ اگر من با جای مادرم میبودم فرزندانم چه آرزویی که می‌داشتند آنها را عملی می‌ساختم. همین فرزندانتون اکنون با چه آرزو داشته باشند؟ مثلا اگر آنها خواهند که دوچرخه داشته باشند، خواهند کتاب‌های جالب داشته باشند یا اینکه تلفن داشته باشند، آنها را عملی می‌ساختم. یعنی خریده میدادید ها؟ بله. من باور دارم که مادر گردآفرید و فیضی‌گل با دقت گوش کرده ایستادند. اکنون نوبت با پدر مجتبی میرسد ها. اگر شما با جای پدر و مادرتان نبودید چی را اجازت میدادید؟ چی را تغییر میدادید؟ اگر من با جای پدر و مادر خود نبودم با فرزندانم اجازه میدادم که هر آن قدر که خوان هر آن قدر خورم. آن قدر خوردن گیرن نه؟ لیکن من فکر میکنم که پدر و مادر شما به هر حال خوب اجازت دادند ها. حقوق خوردن نتون رو از جنس نتون معلومه. آفرین، یعنی دیت پرهیز گفتنی گپ نبود ها؟ بله. شما دیت میکنید کم کم؟ البته. آغاز کردم. آغاز کردید؟ از دیروز. از دیروز آغاز کردید ها؟ چی میخورید برای دیتتون، برای خراب شویتون؟
барои диетаи худ ман зиёдтар об мехӯрам, зеро мегӯянд об хароб мекунад. Аз ин рӯ обро зиёдтар мехӯрам. ҳамон обро пеш аз хӯрок яки баъди хӯрок? Мешавад ки пеш аз хӯрок, мешавад баъди хӯрок. ҳамон чизе ки барои диета, барои харобшавӣ муқаррар гардидааст, ҳамонро истифода мебаред, менӯшед, мехӯред, лекин хӯрокҳоро ҳам манъ намекунед? Ман мекунам, ҳаст масалан нон, масалан чизҳое ҳаст ки ман мекунам. Манъ мекунед 10 дақиқа. Хуб, Муҷтабо, мо дида истодаем ки шумо аз аввали барнома масалан Яҳьё, Ёсинҷон дигарон хӯрда истодан, ҳатто ман ҳам кам истеъмол карда истодаем, лекин шумо ҳамин хел ҳатто дури бад нишастаед аз назди хӯроквори маҳсулотҳо. хуб, мо ба шумо айни замон иҷозат медиҳем ҳама якҷоя ки чизе ки дилхоҳатон бошад интихоб кунед ва истеъмол кунед. Дар ин ҷо чизҳое нест ки ман бо он сер кунам, барои ҳамин наздик наменишинам. Не, ба ҳар ҳол фикр мекунам ба ҳама мерасад. метавонед гирифта истеъмол кунед. Ташаккури зиёд. хуб, ана ин Муҷтабо барои диетаи шумо. Ташаккури зиёд. пас аз диетаатон боз дигар чизҳое ҳастанд ки нон Албатта. ҳаст, питса ҳаст. Албатта. хуб, ташаккури зиёд. шумо агар Оиша ба ҷои падар ё модаратон мебудед, як бор чӣ кор мекардед? агар ман аз ҷои падару модарам мебудам, ба фарзандони худ иҷозат медодам ки бо дӯстони худ сайругашт кунанд. Ане сайругашт дар куҷо сайругашт кунанд? чун ба мисли мо дар боғи Эрам. Дар боғи Ирам, бале. лекин баъд бо дӯстонашон ҳам майдаҳак бошанд, хурдакак бошанд, чӣ хел мераванд онҳо? Мемонанд модаратон бо дӯстонатон ҳар ҷо рафтан ё не? Не, модарам ба мо бо дӯстонамон танҳо иҷозат намемонанд ки мо ба берун бе назорати калонсолон ба ягон ҷо равем. албатта бояд падару модарон хоҳиши кӯдаконро ба инобат гиранд ва чун модари Осияву Оиша ки шунида истодаанд, мо ба шумо гуфтан мехоҳем ки дигар ин хел кардан лозим нест, зеро шумо беҳтарин корро мекунед ки иҷозат намедиҳед, яъне кӯдакон бояд нагарданд. бале, бе иҷозати падару модар ба ягон ҷо рафтан лозим нест. албатта ин ба манфиат, ба фоидаи худи шумо аст ки бояд худатонро эҳтиёт мекунед, яъне барои бехатариатон ҳаст. Ёсинҷон бетоқат шуда истодаанд, чӣ мехоҳанд гуфтан, чӣ кор мекардед, шумо чиро иваз мекардед? вақте ки ман падар мешудам, ман бачаҳои худамро мемондам ки барои худшон пишак ё кисак бихарам. ҳайвони хонагӣ биёранд? бале. шумо иҷозат медодед? шуморо иҷозат намедиҳанд? не. лекин падари ман мегӯяд биё пишака ё кисака бигирем, модари ман намемонад. барои чӣ намемонанд? ман намедонам. ва мо бовар дорем ки шояд пас аз ин барномаро тамошо кардан модари Ёсинҷон иҷозат медиҳанд. баъд чандто агар шумо падар мешудед ё ки ба худи шумо иҷозат диҳанд, чандто мебиёред гурбаву саг? ман якта саг, якта гурба меовардам. гов, буз чӣ? не. яктугӣ аз онҳо ҳам биёред чӣ? намешавад. ман дар хонаи калон ҳастам, онҳо дар он ҷо намеғунҷанд. онҳо намеғунҷанд, дуруст мегӯ. бале. офарин, ин албатта беҳтарин пешниҳод буд. шумо ҳолиам фикр накардед? Яҳьё, шумо чӣ, агар ба ҷои падаратон ё ки модаратон мебудед, чиро мемондед ба фарзандонатон? вақте ки ман падар мебудам, ҳамроҳӣ мекардам ки биёранд гов. чӣ биёранд? гов. гов биёранд? ба говро чӣ кор мекарданд? ширӣ мегирифтем. баъд шумо нигоҳубин кардан метавонед? шумо гов доштан мехоҳед? баъд бо худатон дар як ҷо хоб меравад гов? баъд номашро чӣ мемонед агар гов дошта бошед? ҳеҷ намемонам. ном намемондед? ин ном мондан дар кор, баъд чӣ хел файрод мекунед? номашро чӣ мемондед? чӣ ном мемондед? гов. гов. гов инҷо биё, ҳама хел мегуфтед. баъд гов гӯё хафа мешавад охир.
خیلی خوب، تشکر زیاد بچه ها. و واقعا هم میدونید از صحبت امروزمون، از برنامه امروزمون من خیلی شاد شدم. و البته بینندگان عزیز، چطوری که وعده داده بودیم به شما در آغاز برنامه، صحبت امروزه ما از دیگر برنامه های قبلی همون فرق کرد، زیرا امروز همه کودکان نسبتا آزادتر بودند، توانستند حقوق خود را حمایت کنند، فکر و عقیده های خود را گویند و حتی یعنی پیشنهادهای خود رو هم یعنی به شما پیشکش گرداندند و من باور دارم که به هر یک شما برنامه ما پسند آمد و هر یک شما دوستان عزیز که ما رو تماشا کرده ایستادید، تمنا داریم که همیشه سرسبز، خرم، دانایک، زیرک، حاضر جواب و البته همیشه خرسند باشید. و چطوری که از پیشنهادهای کودکان معلوم شد، اینجا فکرها خیلی زیاد هستند، خواهش‌های اجرا نگردیده کودکان خیلی زیاد هستند و با پدران و مادران عزیز که ما را تماشا کرده ایستادند گفتنیم که بسیارتر از فکر و عقیده و البته خواهش و آرزوهای فرزندانتان خبردار شوید، زیرا آنها در دل یعنی خواهش‌هایی دارند که تا حال اجرا نشدند و حتی با اجرا شدنش هم باور ندارند و البته هر یکی این خواهش‌ها را تنها به یعنی به نفع خود کودکان به اینوبت گرفته اجرا نماید. و البته خوشبختی و تنصیحاتی و خانوادگی هر یک شما آرزوی همیشگی ما دستاندرکاران کارمندان تلویزیونی بهارستان می باشد و نگفته نماند که اداره برنامه های فرهنگی و فراغتی تلویزیونی بهارستان یک برنامه خوبی را برایتان پیشکش می گرداند و این باشد تنها قسمت اول برنامه بود و ما را همراهی نماید، زیرا برنامه ما ادامه دارد و برنامه امروزه ما به روز بین المللی حفظ حقوق کودکان بخشیده شده است. عید کودکان مبارک! ایام کودکی با همه پهلوهای شیرین و ناتکرار است. خنده های صمیمی، بازی و شوق و شور کودکان همیشه در خاطر آنها میماند. اینچنین در زمان امروزه کودکان به فرهنگ و صنعت خیلی دقت مخصوص میدهند. خصوصا هر یک کودک میخواهد همیشه رقص و بازی و سرود خوانی کند. همه خیلی نه بچه ها؟ بله. سرود خواندن میخواهید؟ باور دارم که شما نیز میخواهید تا یک سرود دلنشین و جذابی را گوش کنید. از این رو با ما باشید و جریان برنامه ادامه ما را همراهی نمایید. مکانی صحبت ای در باهی صداقت
دوستان عزیز، این ادامه برنامه دانه ما است که طریق تلویزیون بهارستان از باغ ایرم پیشکش شما گردانیده ایستاده‌ایم. خب نام شما چیه؟ سبینه. سبینه جان، شما چند ساله شدید؟ من 6 ساله شدم. 6 ساله شدید؟ بله. آفرین. سبینه جان، همین در روز عید کودکان یکم ایون چی کار میکنین؟ رقص بازی. چه خیلی رقص بازی میکنیم؟ چه خیلی رقص میکنید شما؟ هم کنی چه خیلی؟ مایده. کنی چه خیلی از میتوانید کمک کارشون تید؟ چگونه است کنی؟ مایده زبا گلی نکنه. همین خیلی ها؟ بله. دهمشون نمیخونید؟ بله. آفرین. سبرینه جان، شما شعر میدونید؟ بله. کنی مرحمت؟ Душанбе столица наша, всех столиц на свете краше. Город чудный, город славный, для меня он самый главный. Я родился в Душанбе, и он очень дорог мне. آفرین. یک قرصک میزنیم بچه ها. نام شما چیه؟ نجاح مصطفی. مصطفی، شما چند ساله؟ 7 ساله. 7 ساله. آفرین. شعر میدونید؟ بله. ما از شما پرسیدنی بودیم که در کدام آزمون اشتراک کردید؟ در آزمون دانایکان. آفرین. خب شعر میدونید؟ بله. کنی مرحمت؟ شهر دوشنبه شهر جوان است، با عطر گلهاش حسن جوان است. شهر دوشنبه باشد گواران، سامانی داده بوی بخاران. آفرین. یک قرصک میزنیم برای مصطفی. خب کنی باز کی اشتراک کرده بود در آزمون؟ مرحمت، شما به نزد ما آید. نام شما چی؟ فاطمه. فاطمه چند ساله؟ 6 ساله. بنیاد. خوب. در کدام آزمون اشتراک کرده بودید؟ دانایک. آفرین. شعر میدونید ها؟ کنی مرحمت؟ تاجیکستانم جان جانم، زیبا دلچو ملک جانم، منظره هایش خوشگوار و باغ تارش جای تماشا. آفرین. یک قرصک میزنیم. کنی باز کی نام شما؟ عجیبه. عجیبه، شما چند ساله؟ 6 ساله. آفرین. در کدام آزمون اشتراک کرده بودید؟ شهری. در آزمون شهری. کدام آزمون؟ اخترکان حسابدان. حساب رو میدونید؟ 5 جمع 5. 10. 10 طرح 2. 8. 8. 8 جمع 2. 10. 10. 10 جمع 10. 20. آفرین. شعر چی میدونید؟ کنی خونه. از پسی کوه کمر تاریسه تا قیزه عالم روشن کنه با تبسم هر سحر آفتاب آفتاب آفتابی من. آفرین. یک قرصک میزنه. نام شما چیه؟ محمد. محمد جون چند ساله؟ 4 ساله.
4 сола? Офарин. Мегуфтед ки кани бо чириконатон бо ангуштонатон 4 нишон диҳед. Кани бо дастонатон 4 нишон диҳед. 4 чӣ қадар мешавад? Ана мин қадар. Офарин. кӯдакон дирӯз имрӯз ва фардои дурахшони ҳар як давлату миллат мебошанд. аз ин рӯ мебояд то ҳар яки онҳоро хуб таълиму тарбия дод ва барои ояндаи босуботи ҳар як давлату миллат онҳоро равона намуд. бинандагони азиз, барномаи мо то ҳол идома дорад. аз ин рӯ бо мо буданро фаромӯш насозед ва барои боз ҳам фароғат бахшидан ба барнома мехоҳем бароятон як суруди зебоеро пешкаш гардонем. бо диққат бошед. Крестики, нолики, две Миланы в домике. Укатились наши шарики за ролики. Улыбаемся, разгоняя тучки. Люди обзываются, что мы две почемучки. Не путю, ну кому я говорю? Не путю, ведь я люблю свою лучшую подругу. Не путю, ну кому я говорю? Не путю, ведь я люблю, но всегда мы друг для друга. ЛП.
тамошобинони азиз, инҷо барномаи идонаи мо ки ба иди кӯдакон, яъне рӯзи байналмилалии ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон бахшида шуда буд, ба анҷом мерасад. Вале барномаҳои ҷолиби шабакаи Баҳористон дар пеш ҳастанд. Зеро мо ҳамеша кӯшиш менамоем то баҳратон ҷолибтарин ва шавқовартарин намоишномаҳоро омода намоем. Та дидори навбатӣ худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед. Иди кӯдакон муборак! Хайр! шукронаи худоро дода ба мо шуморо, шукронаи худоро дода ба мо шуморо, сарҷам карди моро пешвои миллати мо, пешвои миллати мо, сарҷам карди моро пешвои миллати мо, пешвои миллати мо, пешвои миллати мо. غمخوار و مهربانی دائم مدد رسانی، غمخوار و مهربانی دائم مدد رسانی، دستگیری یتیمانی پیشوای ملتی ما، دستگیری یتیمانی پیشوای ملتی ما. شکرانه خدا را داده به ما شما را، شکرانه خدا را داده به ما شما را، سرجم کردی ما را پیشوای ملتی ما، پیشوای ملتی ما، سرجم کردی ما را پیشوای ملتی ما، پیشوای ملتی ما. کجا که باشی دائما در تلاشی، در هر کجا که باشی دائما در تلاشی، سرخوش و زنده باشی پیشوای ملتی ما، سرخوش و زنده باشی پیشوای ملتی ما. شکرانه خدا را داده به ما شما را، شکرانه خدا را داده به ما شما را، سرجم کردی ما را پیشوای ملتی ما، پیشوای ملتی ما، سرجم کردی ما را پیشوای ملتی ما، پیشوای ملتی ما. آباد کردی وطن را صدها باغ و چمن را، آباد کردی وطن را صدها باغ و چمن را، بخشیدی جان و تن را پیشوای ملتی ما، پیشوای ملتی ما، بخشیدی جان و تن را پیشوای ملتی ما، پیشوای ملتی ما، پیشوای ملتی ما، پیشوای ملتی ما، پیشوای ملتی